Welcome to Super Siargao, Labuan! With this breezy weather. For the kayak. I love Siargao! Hey guys, namin karoon sa Maasin Mountain View. Naandun itong famous na human drones nila which we tried. So wala may fixed charge. You just have to give them a tip. So nindot kaya ang mga coconut din guys. And here's Rhea. Iinitan. Today is our last day here in Siargao. We decided to have last full day na mo ugma manguli ugma among flight. But we decided to have our land tour today. So, ang first stop na mo kay diri sa Maasin Mountain View. Okay, kumusta man dad? Nindot fresh air and a lot of coconut trees. I love Siargao muna kayo, ma'am. Pagkatapos, yan na, kaway-kaway. And then, pagbalik ko, takpan mo, sir. Okay. I love Siargao! Ulit. Palandong sa kabi. Let's go to the next destination. Nasa Maasin River. Medyo ulaw, nagkagtao pero nata na rin. So man yung itsura. Pwede magkayak na rin. Pero di mi sure kay happy na siya sa among tour but prepare cash. Madayaw na pag-abot sa Litik. Lamukon diri. Karon hindi niyo motabok sa mga tulay guys, so careful lang kay slide. Labi na sa mga na baby kuyog di na love, so nitabok siya guys nga na baby. Napa isa okay na dili ko madung. Malamok guys. Iingon daw na ako malamok. Sa mga baby diha, katulad ni Baby Rhea, you need to bring mosquito repellent. Siargao. Go Siargao. Padulong meron sa Sumba Lagoon guys. So muad sa mo board on boat ride for around 30 minutes. So nagpayong. So bawal daw diri ang mga plastic bottles pero pwede magdalag tumbler. Sige lang.
guys, ako siyang pakat-katon dito sa sa famous spot. Nakulban ka. Hello. Si Ria nag-kayak. Wow. Wait. Hello guys. Nami karon sa Sugba Lagoon for the kayak. Pro tip. Wow. Na magdala mo payong para magkayak yapon mo awa mo baby oh. Okay siya. Dara ang daddy oh nagkalisod. Do you like it? Huh? Ganahan siya. Nagana siya. Sa gitna ng bibihan ni Gusto ko kumutra yung kayak doon. Ay ka ng sagwan. Oh, diri oy. So peaceful and serene. Nagkayak-kayak ni karon guys. Oh, si Ria, kumusta man? Ha? Ganahan kami? Oh. Nagdidimidaan kay para ano. Okay kaayo, no. Kapoy na among tigsagwan. ang likod. Asa naman na itong mga gipang gym dira, Dad? Yan na, pag inasulod tubig. What happened? Yung magpalit ang payong. Uy, kalami sa hangin na. Oh? Ha? Tara ba? Limog na ang laboy. Ba. Uy, ikaw ni mong hair da. Nakatulog na guys. Table na lang kayo. Kuan daw magba. Huwag ka ni. 3 pieces. Ako anong sabaw. Natulog akong anak she. And we are here at Magpupungko Beach. So, diri ari itong rock pools. So, pag maghunas na daw ang dagat or pag mo low tide, dira manggawas ang mga rock formation. So, mahimo siya murag mga pool. Kagmay nga pool. Tanaw mo guys. Ooh. And this is our bag situation. Pero guys, oh, nindot kayo. Nasa yung mga rocks. Wow. So, marag mga duta dito sa Tumoy, kanang na yung mga group of people. Hello! Nakamata na among baby with this breezy weather and beautiful view. Buko, how much? 70 lang. And then banig for 100. 100 pesos. Okay. So nara dito dapit ang katong rock formation, rock pools guys. But we're just staying here. Sa dili mo ulan oy. B, nanak sa beach. Kasi mo maingon na nanak sa beach. B, kasi mo maingon na pag mataling mo nanak sa beach.
Whiskey siya doon. Yung order kay Kuya, ay ano to? General Luna, and then mine is Santa Monica. Santa Monica and General Luna. And garlic rice. This one's ceviche. Kani kay suka. Lamig that. As a kinilaw lover. Ibilap. Really? So good. Kani, diluin na eh. Try it. Yeah. Sila sa. Cake na caramel. Kaya pamilya, pero naman. Twix. Caramel lover, oh. Turo caramel lover, oh. Halika, we're here at Halika to eat some ice cream. Same one. Focus on Nana. Hi guys, it's 4 a.m. right now and it's our day 6 pero flight na po na to today B. So it's so sad to have this moment. Sad me. Ay sad ko, ikaw lang. Sad but. Pero excited na po we only to our home. And we enjoyed so much of our Siargao stay. Thank you so much, Gutmark Tours, for arranging our trip. And thank you po sa Bloset 2 for being our home away from home. Right? Did you enjoy the trip? Ikaw lang. Ito ba yung maingon? I like here. Yeah. But we need to kayod. Balik ta diri bi kanang dako na ka. Dako nag-ipon. Alright, let's end this vlog here. Thank you guys for watching. Like, comment, and subscribe. See you on our next vlog. See you in Cebu. Cebu. Bye! Maraming kwarta guys. Ikaw, Stan.